बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। की आयत नंबर 5 का तर्जुमा है कि बेशक हमने आसमान दुनिया को, यानी कि जो पहला आसमान आपको नजर आ रहा है, इसको चिरागों से आरास्ता किया है और इन्हें शैतानों के मारने का जरिया बना दिया है। और शैतानों के लिए हमने दोज़ख का जलाने वाला अज़ाब तैयार कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ से आयत सूरह मुल्क का सेकंड सेक्शन शुरू हो रहा है, जिसके अंदर अब हम ना आयत नंबर 5 से लेके आयत नंबर 15 तक मोमिन और प्लस काफिर दोनों की डिस्कशन होगी। ठीक है, दोनों की डिस्कशन होगी। और काफिर की जो डिस्कशन है वो इस तरह से होगी कि काफिर को आखिरत का तसव्वुर दिया जाएगा। ठीक है, उसको आखिरत का तसव्वुर दिया जाएगा कि तुमने दुनिया में अगर रब की नाफरमानी की और अपना कुफर इसी तरह से जारी रखा, या अपनी नाफरमानी इसी तरह से जारी रखी, तो याद रखो जो अन्नुम तैयार कर दी गई है शैतानों के लिए, कफार के लिए, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों के लिए जहन्नुम का दर्दनाक अजाब, जलाने वाला अजाब, मल्टीपल टाइप्स का अजाब लोगों के लिए तैयार कर दिया गया है। मोमिन के लिए इसमें इस तरह से डिस्कशन होगी कि मोमिन के लिए अल्लाह ताला उसको बताएंगे कि इस दुनिया की जिंदगी में जो कि आजमाइशें हैं, तुम्हें परेशानियां और मसाइब का सामना करना पड़ता है। हमेशा तुम्हारी मर्जी की जिंदगी तुम्हें नहीं मिलती, जो चीज आपको पसंद नहीं होती आपकी जिंदगी में वो आजमाइश के तौर पे आ जाती है। तो आपने इस दुनिया को आजमाइश के तौर पे लेना है और कल को दायमी जन्नत के अंदर जाने के लिए खुद को अहल बनाना है। ठीक है, और अपने आप को इन आजमाइशों पे सब्र करते हुए रखना है, ताकि हम लोग कल को इस दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक ना हो सकें जो अल्लाह ने कफ्फार और नाफरमान लोगों के लिए तैयार कर रखा है। अच्छा जी, यहाँ पे इस आयत के अंदर निशानियां उन लोगों के लिए भी हैं। जब ये आयत सूरत नाजिल हुई तो कुरैश मक्का के लिए भी यहाँ पे निशानियां हैं। क्या निशानियां हैं? क्योंकि वो कफ्फार थे, उन्हें एक अलार्म दिया जा रहा है, कम बैक टू अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ। बार बार उनके सामने ये आयात सुनाई उन्हें जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जो आसमान तुम्हें सामने दुनिया में नजर आ रहा है, यहाँ पे शैतान बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कि उनके शैतानी अमल होते हैं। तो यही आसमान जो चिरागों से आरास्ता किया गया है, यहाँ पे इस आसमान के जो चीजें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए शैतानों को मारा जाता है। और तुम भी इससे लेसन लो कि तुमने भी अगर दुनिया में अपनी शैतानियत को खत्म नहीं किया, अपने कामों को खत्म नहीं किया, तो कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब जो है वो तैयार कर रखा है। अब दूसरे नंबर पे इसके दूसरे जो लिसनर हैं वो कुरैशे मक्का एक तो थे, और एक दूसरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऐसे लोग जो अल्लाह ताला की दावत के ऊपर लब्बैक कह चुके थे। यहाँ पे उनसे भी मुहातिब हो रहे हैं अल्लाह ताला। जैसे सहाबा इकराम हैं, जैसे सहाबियात हैं, और लोग जो कि इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुके थे, उनको एक होप दी जा रही है कि जो कुरैश के लोग, ये जो कफ्फार हैं, ये आपकी जिंदगी को तंग करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आके इन्वॉल्व होते हैं और शैतानी काम करते हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग्स करते हैं, आपको हर्ट करते हैं। याद रखें इनके लिए दर्दनाक अजाब है और आपने वो नहीं करना जो ये कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों के लिए लेसन है। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे जो अरबी में वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो अस्समा हुआ है। अस्समा। ठीक है, हालांकि पीछे जब बात हुई थी 7 आसमानों की तो वहां पे अस्समावाती इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, वहां पे जब अल्लाह ताला गौर करवा रहे थे हमें, तो अल्लाह ताला ने एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात की थी कि तुम 7 आसमान है ना, सारे एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। तुम इनके स्ट्रक्चर को लेके, तुम इनकी हाइट को लेके, तुम इनके अंदर मौजूद चीजों को लेके, तुम हर तरह से सर्च कर लो जितना तुम्हें समझ आता है। अगर तुम्हें उसमें भी कोई फॉल्ट नजर आ गया तो तुम मुझे बताना। मतलब तुम्हें नजर ही नहीं आएगा कोई फॉल्ट अल्लाह की बनाई हुई तहलीक के अंदर। अब वहां पे ज्यादा आसमानों की बात थी, तो वहां पे अल्लाह ताला ने क्या इस्तेमाल किया? अस्समावाती, जमा इस्तेमाल किया। यहाँ पे आप देखें तो सिंगल इस्तेमाल हुआ है, अस्समा इस्तेमाल हुआ है। यहाँ से क्या मुराद है कि क्या सिर्फ पहले आसमान ही अल्लाह ताला ने मुहातिब अल्लाह ताला कर रहे हैं, पहले आसमान की ही बात सिर्फ यहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे वाहिद अस्समा इस्तेमाल हुआ है। अब ना
जब आप कोई काम किसी को करने को कहते हो, आप ढेरों काम उसे कहते हो करने को, लेकिन उसकी शक्ल देख के आपको लगता है कि इससे इतने तो नहीं होंगे, तो आप कहते हो चलो ये भी ना करो, ये भी ना करो, ये भी तुम बस ये कर लो। यहाँ इस तरह का थोड़ी सी अल्लाह ताला की टोन है कि चलो अस्समावाती में सातों आसमानों की बात थी, जो कि तुम्हारे लिए तो इम्पॉसिबल चीज है, तुम कर ही नहीं सकते इतना। चलो वो नहीं होता तो उसको छोड़ो, तुम्हें जो तुम्हारी खाली आंख से सामने आसमान नजर आ रहा है, जो तुम रोज सुबह उठते देखती हो, रात सोते देखती हो, जो तुम उम्मीद में देखती हो, जो आसमान कभी तुम्हें डरा देता है, तुम इस आसमान दुनिया जो तुम्हें सामने नजर आ रहा है, इस पे गौर फिक्र करो, इसको देखो। इसको देखो, क्या तुम्हें जो तुम्हारे क्लोज वन है, जो तुम्हारे बिल्कुल करीब है, क्या तुम्हें इसमें कोई फर्क नजर आता है? सिर्फ इस सामने वाले को ही देख लो जो तुम्हें सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे एक एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम से चीज को एक छोटी सी चीज की तरफ लाया गया है कि तुम सारी चीजों को छोड़ो, जो तुम्हें सामने नजर आ रहा है ना, बस उसको देख लो। अब मैंने कहा कि यहाँ पे डिस्कशन दो कम्युनिटीज से की जा रही है। वन इज कफार एंड सेकंड इज मोमिन। जब कफार कुरैश मक्का के सामने ये आयत पढ़ी गई, तो उनको उनको ये कहा गया कि तुम्हें तब ना जो कुरैश मक्का थे ना, उनको बड़ी गिरफ्त थी, अरब के लोगों को बड़ी गिरफ्त थी आसमान, पहले आसमान के ऊपर। लाइक वो सफर करते थे जब कश्तियों से जाते थे समंदर में, तो वो इन्हीं सितारों की मदद से अपना वक्त, और सूरज की चांद की मदद से वक्त, दिन और टाइम, इन्हीं इन्हीं सितारों की हेल्प से वो मूव कर रहे होते थे। तो वो समझते थे कि हमें इस पहले आसमान पे बड़ी गिरफ्त है। अल्लाह ताला ने इसी आसमान को फिर मुहातिब करके कहा है, ये जो पहला आसमान तुम्हें नजर आ रहा है, जिस पे तुम समझते हो कि तुम्हें गिरफ्त है, जिस पे तुम समझते हो कि तुम्हारे पास कोई स्किल इसके बारे में मौजूद है, तुम इसको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के बहुत से काम कर लेते हो, तो ऐसा करो कि तुम अपनी इसी आसमान को यूज करो जो तुम्हारे क्लोज वन है, और इसको देखो कि तुम्हें इसमें कोई फॉल्ट नजर आता है, जो तुम्हें सामने आरास्ता किया गया है, खूबसूरत करके तुम्हें दिखाया गया है। नाफरमान लोगों पे आप इस बात को लगाएं और अपने आप के ऊपर लगाएं। हम अल्लाह की क्रिएशंस पे सवाल उठाते हैं, हम अनजाने में ना, या फिर गलती से हम ऐसा कर जाते हैं कि हम अल्लाह की तहलीकात पे सवाल करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें रिटर्न में कहा है कि चलो सवाल करते हो, चलो बातें बनाते हो, चलो तंज मारते हो, चलो तुम्हें फाल्ट नजर आता है इस दीन में, तुम्हें ये दीन परफेक्ट नजर नहीं आता, तुम्हें ये दीन कैद नजर आता है कि ये कैद है, ये बंदिश है, जो है ना परफेक्ट दीन ही नहीं है, नाउजुबिल्लाह। तुम ऐसा करो कि ये जो पहला आसमान है ना, इस पे गौर फिक्र कर लो, तुम्हें कोई गलती मिले, कोई फॉल्ट मिले तो तुम बताना। ठीक है, एक यहाँ पे ये चीज है। दूसरी चीज, यहाँ पे सिंगुलर की बात की गई है पहले आसमान की। अब देखें, ये जो आसमान, कोई भी अल्लाह ताला की तहलीक है ना, जब कोई भी क्रिएशन की हम बात करते हैं, तो दो चीजें उसके अंदर होती हैं। एक तो उसकी फिजिक होती है, फिजिकल उसकी खूबसूरती होती है, और एक उसकी अखलाकी खूबसूरती होती है। ठीक है, एक फिजिकल खूबसूरती होती है, एक अखलाकी खूबसूरती होती है। ये जो आसमान है जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर भी दो चीजें हैं। एक तो इसकी फिजिकल खूबसूरती, माइक बंद करें, किसी का माइक खुला हुआ है। तो ये जो आसमान हमें सामने नजर आ रहा है, एक तो इसकी खूबसूरती है इसके सितारों की वजह से। ठीक है, जो हमें रात को रोज नजर आते हैं, वो उसने उन्होंने इस आसमान को खूबसूरत बनाया है। कोई भी अल्लाह की क्रिएशन है, उसकी दो चीजें हैं। एक उसकी परफेक्शन जो फिजिकली आपको नजर आ रही है, और दूसरा उसका इहलाकी रवैया, उसका इनर चीज, उसका मोटिव। ठीक है, उसका मिशन। जो आसमान है, इसकी ज़ाहिर खूबसूरती तो हमें नजर आ रही है। ठीक है, अब दूसरा इसका कोई मिशन भी है। जो मिशन है ना इसका, वो अल्लाह ने इस आयत में हमें बताया है। ठीक है, ज़ाहिर खूबसूरती भी काम कर रही है, और जो मिशन है इस आसमान को बनाने का, और जो पहले आसमान को इतना खूबसूरत बनाने का, इसके पीछे अभी अल्लाह ताला का मकसद मौजूद है। दुनिया में हर महलूक का एक स्टाइल होता है, और एक सबस्टांस होता है। एक उसकी खूबसूरती होती है, एक उसका मकसद होता है। ये इन दोनों में से एक चीज भी हट जाए, तो वो महलूक अल्लाह ताला की मुकम्मल नहीं होती। अगर आप ये कहें, आपको पैदा करने का रब का कोई मकसद नहीं था, आप बस रैंडम दुनिया में आई और आके तो बस रैंडम एक दिन मर जाएंगी, तो समझे आपकी ये बात नामुकम्मल है। आपको अल्लाह ताला ने एक जाहिर खूबसूरती दी है, और दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने आपको एक बातिन खूबसूरती दी है, आपका मिशन आपको दिया है, आपको दुनिया में भेजने का मकसद आपको बताया है। ठीक है, अब ये देखें ना,
ہم جو انسان ہیں، ہمارا ایک سٹائل ہے، یعنی کہ خوبصورتی ہے، اور ایک ہمارا مشن ہے. اگر یہ مشن ہٹ جائے، اگر ہم اپنا مشن بھول جائیں اور ہم اس پہ کام نہیں کریں، تو ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک جانور ہے، اس کا جب دل کرتا ہے وہ سو جاتا ہے، جب دل کرتا ویڈیو ہے وہ آن. اٹھ جاتا ہے، اور وہ جب مرضی سو جاتا ہے اور جب مرضی اٹھ جاتا ہے. اس کی اپنی ایک روٹین ہے. اس کو نہ نماز پڑھنی ہے، اس کو نہ حلال کا کوئی فرق ہے، نہ حرام کا کوئی فرق ہے. اس کا نام کیا ہے؟ نام بتا دیں. جاتا ہے جہاں دل کرتا ہے، جیسے دل کرتا ہے چلا جاتا ہے. کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. تو اس کا نام ہے جانور. اگر آپ بھی ایسی ہیں تو آپ بھی کیا ہیں؟ میں نہیں بھائی، چل کرو، انجوائے کرو. بھائی امی آپ مجھے کیوں منع کرتی ہیں سلیو لیس میں نہ پہنوں؟ بھئی میرے والدین کو کیا مسئلہ ہے مجھے برقع پہننے پہ اکساتے ہیں؟ بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ مجھے کیوں یونیورسٹی نہیں جانے دیتے مجھے اپنی مرضی کی ڈریسنگ کر کے؟ ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنی مرضیاں چلائیں گے تو آپ جانور ہو جائیں گے. کیونکہ جانوروں کو کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد صرف وہ جو لمٹ دوسری چیز ہے، ان کا مقصد ہے کہ بھئی اپنی دوسروں کو دے دو، فائدے دے دو، بچے پیدا کر لو. میرے نا ایک دن مجھے کسی نے لگی تھی نا کسی کی، تو وہ ان کو سمجھا رہے تھے، اور سمجھاتے ہوئے انہوں نے ایک لائن بولی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ شادی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں، تو وہ تو جانور بھی کرتے ہیں. اگر آپ شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو جانور بھی کرتے ہیں. تو آپ اور جانور میں فرق کیا رہا پھر؟ انہوں نے سمجھایا تھا کہ آپ نے اس کو صرف فینٹیسی میں نہیں لینا کہ بھئی آئی ایم میرنگ، میں بس جو ہے نا وہ شادی کر رہی ہوں، آئی ایم ڈوئنگ میرج، بس میں کچھ کر لوں، اب میں میک اپ کرا لوں، اب میں جو ہے وہ تھوڑا سا لٹر پٹر جو میرے کام ہوتے ہیں وہ سارے کر لوں، اور کوئی کام نہیں ہے مجھے کرنے کو. تو شادی کی جو فینٹیسی ہے نا، اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. کہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ نے شادی کے بعد وہی کام کرنے ہیں جو جانور کرتے ہیں، تو آپ میں اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں رہا. صحیح ہے. تو شادی ہوگی، اس کے بعد آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز کو بہترین اور احسن انداز سے بھی پورا کرنا ہے. یہ بات مجھے بڑی ان کی کلک کی تھی کہ واقعی انہوں نے 100% صحیح بات کی ہے کہ اگر آپ کے طور طریقے وہ ہیں جو جانوروں کے ہیں، تو جانور بھی اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں. جانور بھی اپنی اور جو سوچیں، جو بندے بغیر شادی کے اپنے یہ سارے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال رشتے میں رکھے ہیں، تو سوچیں وہ تو پھر آخری درجے کے جو ہے وہ جانور کی کیٹیگری کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو انسان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس کی کوئی حد ہوتی ہے، اس کا کوئی دائرہ کار ہوتا ہے. اس نے جو اس کی کوئی لمٹس ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے. جب وہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے تو وہ انسان نہیں رہتا. پھر وہ انسان کے درجے سے نیچے آ جاتا ہے. پھر آپ اس کو اشرف المخلوقات نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جیسے یہ آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ دو کام ہے. ایک تو خوبصورتی دے رہا ہے، اور ایک شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے دو چیزیں ہوں گی، موٹو بھی ہو گیا اور خوبصورتی بھی ہوگی. اب ہم جو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ایک تو ہماری خوبصورتی ہے، فزیک ہے، دوسرا ہمارا مقصد ہے. اب مقصد ہمارے دو ہیں. نمبر ایک تو ہمارا عقیدہ ہمارا مقصد ہے. ہمارا عقیدہ اسلام، ہمارا عقیدہ دین کے راستے پہ چلنا، ہمارا عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، ہمارا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری جڑ ہے. ہماری جڑ ہے ہمارا کلمہ طیبہ. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہماری بیسک مقصد ہے ہمارا. دوسرا قرآن کا علم لینا، اور اس علم کو اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے اپنی زندگی کو اللہ کی فرمانبرداری کے اندر گزارنا. یہ ہماری زندگی کا مشن، ہماری زندگی کا مقصد ہے. انسان کو ان دو چیزوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. سورۃ 3 کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. بہترین تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو. ایک لمحے کو سوچیں، بڑے نقص ہیں آپ کے اندر، اور آپ اپنے آپ کے اندر سے بڑے نقص نکالتی ہیں. موٹی ہوں میں چھوٹی ہوں، میری ناک موٹی ہے، میری آنکھیں چھوٹی ہیں، میرے بال نہیں ٹھیک. 100 طرح کے نقص ہم نکالتے ہیں نا اپنے اندر سے. سوچیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے قرآن کے اندر، آپ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ بے شک میں نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے.
جب اللہ قرآن، اللہ تعالیٰ کی ذات جو رب العالمین ہے، قرآن جو کہ ایک بذات خود ایک معجزاتی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا آپ کو مخاطب کر کے، تو کوئی آپشن ہی نہیں رہتا اس کے بعد کہ آپ یہ کہیں کہ میں جو ہے نا خوبصورت نہیں ہوں یا میرے اندر یہ نقص ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مقصد ہمیں پیدا کیا گیا ہے ہمارا عقیدہ مضبوط ہو اور ہم رب کی عبادت کریں قرآن کے علم کو حاصل کرتے ہوئے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کیا آپ اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں؟ کیا یہ جو دو چیزیں ہیں جو ہر مخلوق کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، کیا آپ کے اندر یہ دونوں ہیں؟ خوبصورتی تو ہے، وہ خوبصورتی کیسے استعمال ہو رہی ہے، کیسے یوز کر رہی ہیں آپ اس خوبصورتی کو؟ نمبر ایک. نمبر دو کہ کیا آپ کو یہ جو زندگی دی گئی اس کا جو مقصد تھا کیا وہ پورا ہو رہا ہے؟ کیا اس زندگی کا جو حق تھا وہ پورا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر نہ کوئی بھی مخلوق بے مقصد پیدا ہی نہیں کی. آپ اینیمل کنگڈم میں لے لیں، آپ پلانٹ کنگڈمز میں لے لیں، کسی ایک پتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہے. نہ زمین کی گہرائیوں میں کچھ ایسا ہے جو بے مقصد پیدا کیا گیا ہو، نہ آسمان کی بلندیوں میں کچھ ایسا ہے جو بے مقصد پیدا کیا گیا ہو، نہ ہماری زندگیوں میں ہوئے جو چیزیں جو ہو رہی ہیں روز بروز، نہ وہ بے مقصد ہو رہی ہیں. آپ کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے مقصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اپنے ایک ایک سیکنڈ کو اچھا یوٹیلائز کریں تاکہ آپ اور میں اپنے مقصد کے قریب ہو سکیں. مقصد اٹین کرنا ہے بس. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، مقصد ملنا چاہیے. ہم نے اپنا مقصد پانا ہے، ہر سیکنڈ میں اپنے مقصد کو ڈھونڈنا ہے. جب آپ ہر سیکنڈ یہ سوچیں گی کہ میرا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، میرا مقصد اس کی غلامی حاصل کرنا ہے، تو ایک ایک سیکنڈ کے اندر بھی آپ جب یہ سوچ رہی ہوں گی تو آپ نافرمانی کی طرف جائیں گی نہیں، جائیں گی نہیں. مسئلہ یہ ہے ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، بار 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 ہمیں ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار ہمیں ریمائنڈرز کی بار بار ہمیں ہمارا بازو کھینچ کے کہنا پڑتا ہے بھئی اس طرف آؤ، یہ راستہ ٹھیک ہے، اس طرف آؤ. بار بار ہمیں سوئے ہوئے دماغوں کو اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو بار بار اٹھانے کے لیے قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کے کسی کسی کورس سے جڑ جائیں تاکہ آپ کو بار بار اٹھا سکے کوئی. ٹھیک ہے. جب سارا دن یوٹیوب پہ اور انسٹاگرام پہ اسکرولنگ کرتی رہیں گی نا تو کوئی اٹھا نہیں سکے گا آپ کو، آپ سوئی رہیں گی. ٹھیک ہے. اچھا. اب ایک بات یاد رکھیں، جب بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ مجھے بنایا خوبصورت تو کسی مقصد کے تحت بنایا گیا، یہ دنیا بنائی تو کسی مقصد کے تحت بنائی گئی، میرا مقصد ہے، میں تو انجوائے نہیں کر سکتا اپنی زندگی کو. سو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ پتہ نہیں ہمارے لیے یہ دنیا کہیں کرس تو نہیں ہے. مطلب کیا آپ کو پتا ہے جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں نا، جب انہیں دین پہ عمل کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہے بھئی ایک قید خانے میں بند کرنا چاہتے ہو مجھے. ان کی ایسے بات ہوتی ہے کہ کیا تم مجھے قید خانے میں بند کرنا چاہتی ہو؟ کیا ہے مطلب میں اپنی مرضی کی زندگی بھی نہیں گزار سکتی؟ آپ کو پتا ہے ایسے سوال آپ کو سننے کو ملتے ہیں. لیکن جو مومن ہو جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت کا دیا جل جاتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ قید میں بھی سکون ہے. یہ جو قید آپ کو فیل ہوتی ہے نا، اس میں بھی سکون ملتا ہے آپ کو. اکثر جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کے گھر والے لوگ ہی آپ کو کہتے ہیں کیا تم قید میں ہو، ہر لمحے باہر نکلو، انجوائے کرو زندگی کو. لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ قید میں نہیں ہیں. مومن کے لیے یہ دنیا کرس نہیں ہے. اللہ نے یہ دنیا کسی کے لیے بھی کرس نہیں بنائی. اللہ نے یہ دنیا کسی کے لیے بھی جو ہے نا وہ عذاب کی جگہ نہیں بنائی. لوگ اس سے اپنے لیے خود عذاب بناتے ہیں. اگر آج آپ کی زندگی میں کچھ بھی خراب ہوتا ہے، عذاب آتا ہے کسی بھی طرح سے، آپ کو لگتا ہے یہ تو عذاب ہے، یہ تو مشکل آ گئی، یہ تو اتنی حد ہوگی، تو یاد رکھیں کہ وہ مشکل اور وہ جو پریشانی آپ کے اوپر آئی ہے وہ آپ کے اپنے عمل کی وجہ سے آئی ہے. اللہ نے آپ کے لیے دنیا کرس نہیں بنائی، بلکہ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. یہ دنیا تو ایک سفر گاہ ہے. یہ دنیا تو ایک راستہ ہے کہ جس سے گزر کے آپ نے اپنی منزل کو پانا ہے. اصل میں ہم اداس اور تکلیف میں اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اس دنیا کو اپنی جنت بنا لیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جنت ادھر ہی ملے گی بس. ہم اس لیے پریشان ہیں کیونکہ ہم اس دنیا کو جنت بنانے کے چکروں میں لگ پڑے ہیں. یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں جنت نہیں ملے گی، یہاں یہ جنت ہو ہی نہیں سکتی. یاد رکھیں جب بھی حالات تنگ ہو جائیں، جب بھی ہمت جواب دے جائے، جب بھی باتیں مزید برداشت نہ ہو سکیں، جب بھی زندگی کی طرف سے ملے گئے دکھ تکلیفیں برداشت سے باہر ہو جائیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
کہ میں کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بوجھ طاقت سے بڑھ گیا ہے تو ایک لمحے کو یاد رکھیں کہ یہ دنیا ایک راستہ ہے. مجھے اس راستے کو استعمال کرنا ہے جنت تک جانے کے لیے. یہ دنیا جنت نہیں ہے. یہاں مجھے سکون نہیں مل سکتا. یہاں کے لوگوں سے مجھے سکون نہیں مل سکتا. یہاں کے لوگ مجھے ہرٹ ہی کریں گے, یہ تکلیف دیں گے. کیوں؟ ان کا بھی قصور نہیں ہے, یہ ان کے لیے بھی آزمائش ہے. اس لیے جب آپ یہ سوچتے ہیں, جب آپ اللہ کے راستے پہ آتے ہیں اور آپ اس طرح سوچتے ہیں نا کہ یہ دنیا تو بس ایک سفر گاہ ہے, ایک راستہ ہے, گزر جائے گا. راستے میں کیا آپ ہمیشہ رہتے ہیں؟ کیا گاڑی میں آپ ہمیشہ سفر کرتے رہتے ہیں؟ نہیں, عارضی ہوتا ہے. جیسے اگر گاڑی بے آرام بھی ہے تو آپ کو ایک امید ہوتی ہے کہ بس میں گھر پہنچ جاؤں گی تو میں آرام سے ریسٹ کر سکوں گی, یہ تو سفر ہے عارضی, بس رات تک ختم ہو جائے گا. دنیا میں بھی جب آپ تھک جائیں, بے سکون ہو جائیں, تو سوچا کریں یہ تو عارضی سفر ہے, یہ سفر ختم ہو جائے گا. یہ گاڑی ایک دن رک جائے گی, ایک دن کھلم کھلا اعلان ہو جائے گا کہ میں اب نہیں ہوں اس دنیا میں اب نہیں ہوں یہاں. تو وہ وقت آنے والا ہے نا, وہ قریب ہی ہے, دور نہیں ہے. ہر لمحے ہمارے قریب ہی ہے, بس اس کی تیاری کر لیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, پھر اس کو راستہ سمجھ کے, اس کو بس گزرنے کی جگہ سمجھ کے گزار لیں. جب آپ ایسے سوچتے ہیں پھر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ بھی بلیم نہیں ڈالتے. اگر کوئی آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں اس کا قصور نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو اس کا قصور نہیں ہے, وہ بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے. البتہ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ٹیسٹ میں فیل ہو رہا ہے یا پاس ہو رہا ہے, اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا, اس کا اللہ نے کرنا ہے فیصلہ. لیکن وہ انسان جو آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, جو آپ کو خرابی کی طرف لے کے جا رہا ہے, اصل میں وہ بھی آزمایا جا رہا ہے. اس پہ غصہ کرنے کی بجائے اس کے حق میں دعا کریں. ٹھیک ہے, اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے معاملات کو آسان کریں اور اللہ اسے ہدایت دے دیں اور اللہ اس کو اس آزمائش سے نکال دے. ٹھیک ہے, مومن کی سوچ ہی بدل جاتی ہے. جب آپ قرآن کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں نا, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہی بدل جاتا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا, جب آپ اس طرف نہیں تھیں تو آپ ہر چیز کو ایک نیگیٹو وے میں لیتی تھیں, لیکن اب آپ کے اندر تھوڑی تھوڑی اس طرح سے پازیٹیوٹی آنا شروع ہوگی. ابھی نہیں آئی تو فیوچر میں انشاءاللہ آ جائے گی, لیکن آ جاتی ہے, آ جاتی ہے. اللہ نے یہ دنیا کرس نہیں بنائی. اللہ نے یہاں بہت بہت ساری نعمتیں دی ہیں, اور وہ نعمتیں ہمارے لیے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں بنائی ہیں کہ تم انہیں انجوائے کرو. لیکن انجوائے کیسے کرنا ہے؟ اچھے طریقے سے انجوائے کرنا ہے, نافرمانی کر کے انجوائے نہیں کرنا. اللہ نے یہ دنیا بڑی خوبصورت بنائی ہے, بڑی چمک دمک ہے اس دنیا کے اندر, لیکن اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے اس چمک دمک کے اندر کھو نہیں جانا. تم نے اس دنیا کو اتنا استعمال کرنا ہے کہ بس تم اللہ کے راستے میں آگے بڑھ سکو, تم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکو. کیا راستہ جتنا بھی خوبصورت ہو, کیا آپ وہیں اپنا ٹھکانہ لگا لیتے ہیں؟ جن لوگوں نے پلین کا سفر کیا ہے, جب آپ پلین میں بیٹھتے ہو, جب آپ باہر دیکھتے ہو, دنیا کا کم ہی کوئی حسین منظر ہوگا جو اوپر کا منظر حسین ہوتا ہے, لیکن کیا آپ ہمیشہ پلین میں رہتے ہیں؟ نہیں, آپ ہمیشہ پلین میں نہیں رہتے. اگر آپ کسی جگہ گئے ہیں اور آپ راستے میں سفر کر رہے ہیں اور بہت پیاری پیاری جگہیں آتی ہیں, آپ کا دل نہیں کرتا وہاں سے اٹھنے کو, ہلنے کو, کیا آپ وہاں ہمیشہ رہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے وہ عارضی ہے, آپ نہیں رہتے وہاں ہمیشہ. آپ دل نہیں لگاتے اس جگہ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹا جائے گا. ہمیں جب یہ پتا ہوگا کہ ہماری یہ دنیا ایک سفر گاہ ہے, ایک راستہ ہے, ایک گزرنے کی جگہ ہے, پھر دل لگے گا یہاں پہ؟ پھر دل یہاں نہیں لگے گا. اصل میں یہ دنیا ہم جنت بنانا چاہتے ہیں, ہم اس کو منزل سمجھتے ہیں, اس لیے ہم تکلیف میں دن گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں جتنی بھی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو, بیلنس رہ کے چلو. کھاؤ بھی پیو بھی لیکن بیلنس رکھو. زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کہہ رہے ہیں بیلنس رہو. اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو لیکن بیلنس کے ساتھ. وقت دیا ہے, بیلنس کے ساتھ یوز کرو. دین بھی چلاؤ, اپنی قرآنک اسٹڈی بھی چلاؤ, اپنی دنیاوی اسٹڈیز بھی چلاؤ, اور اپنی والدین کے حقوق بھی پورے کرو, اپنے گھر والوں کے حقوق بھی پورے کرو, اپنے فرائض ہر چیز کو پورا کرو, رب کے حقوق بھی پورے کرو. اللہ یہ تو نہیں کہتے کہ میں نے تمہیں وقت دیا تو سارا ٹائم قرآن پڑھتی رہو. اللہ آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے. اللہ نہیں یہ مطالبہ کرتے کہ آپ جو ہیں وہ 24 گھنٹے صرف اور صرف قرآن پڑھتی رہیں. نہیں, یہ نہیں مطالبہ کرتے. اللہ آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ زندگی کے ہر عمل کو, زندگی کے ہر سٹیج کو, زندگی کے ہر رشتے کو رب کے قرآن کے مطابق ڈیل کرو. یہ ڈیمانڈ ہے اللہ کی ہم سے. جیسے قرآن کہتا ہے ویسے ڈیل کرو انہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہے, آپ کی ڈائٹ ہے, آپ کے کھانے پینے کا عمل, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنا کھا لو اتنا کھا لو, رج کے کھاؤ پیو بھائی, دوسری دفعہ تو ملنا ہی کوئی نہیں ہے, مر جانا اس کے بعد. یہ نہیں اللہ کہتے. کھاؤ, اچھا کھاؤ,
बैलेंस्ड डाइट लो, ठीक है। तो अगर हम इस रूल को अपनी जिंदगी में रखेंगे बैलेंस्ड का, तो याद रखें आपकी आप स्मार्ट रहेंगी, आप हेल्दी रहेंगी, आपको बीमारियां नहीं पकड़ेंगी, आपका वक्त अच्छा इस्तेमाल होगा, आप पॉजिटिव थिंकर होंगी, ठीक है। बैलेंस वे जिंदगी के हर फेज में जब आप लगाएंगी तो आप कामयाब हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने आसमानों की खूबसूरती को सबसे पहले एडमायर किया है, कहा है बेशक हमने आसमानी दुनिया को चिरागों से आरास्ता किया है, यानी हमने खूबसूरत बनाया है। एक बात यहाँ मैं कहूंगी कि जब आप आसमान को देखते हैं ना, इतना प्यार आता है ना आपको उस रात को जब आप सितारों को, तो मुझे एक चीज बड़ी फैसिनेट करती है कि जब अक्सर जब मैं पाकिस्तान होती थी ना, तो आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है, मैंने ना हमारे घर के पता नहीं क्या होता है, हमारे घर का जो साइड पे गली निकलती थी ना, वहां पे जब मैं जाती थी ना किचन के बाहर निकल के, तो मैं देखती थी सिर्फ उसी पोजीशन पे मुझे ये नजर आता था कि सामने मतलब चांद होता था और उसके साथ एक सितारा होता था, मुझे हमेशा उसी जगह, और भी मतलब बाहर कहीं और भी नजर आता था, लेकिन पहले दिन मैंने वहीं देखा था ना, तो मुझे वहीं बस वो नजर आता था, मैं उसी उसे वहां ही देखती थी जाके। और मैं रोज देखती थी, और मैं स्पेशल, जैसे बंदा फर्ज करो खाना खाया तो बंदा बर्तन नहीं धोता स्पेशल के, अब खाना खाया तो बर्तन पड़े में तो धोने हैं, इस तरह मैंने किचन के काम कंप्लीट करके मैंने स्पेशल उधर से बाहर निकलना होता था देखने के लिए कि भाई मेरी जैसे एक ड्यूटी होती है ना बंदे की, कि आज चांद के साथ वो सितारा है कि नहीं है। और वो इतना फैसिनेट करता था आसमान पे, इतना ज्यादा प्यारा लगता था कि एक उसके इर्द गिर्द और कोई सितारा नहीं होता था, एक सितारा होता था और एक चांद होता था, और मैं हमेशा उस सितारे को अपना आप समझती थी, हमेशा, पता नहीं क्या साइकी है, लेकिन मुझे लगता था वो सितारा मैं हूँ, और वो चांद पता नहीं कोई और है, लेकिन सितारा मैं हूँ। और उस चांद की जो रोशनी है ना, उससे ये सितारा भी रोशन हो रहा है, तो मैं उसको फील करके मुझे इतनी खुशी होती थी। और जिस दिन वो नहीं निकला होता था, एक अजीब मुझे अभी फील होता है, मुझे हंसी आती है, जब वो नहीं निकला होता था ना, तो मैं छत पे जाती थी कि क्या पता मुझे आज नजर ना आ रहा हो, तो मैं दूसरी तरफ से जाके देखने की कोशिश करती थी, बाहर निकल के देखने की कोशिश करती थी कि कहीं कहीं और ना हो ये आज। लेकिन जब वो नहीं मिलता था तो एक सैड मूड के साथ में नीचे आती थी, वो चांद और सितारा नहीं है। तो आई थिंक ये जो अल्लाह ताला ने आसमान पे चीजें बनाई हैं, ये बहुत खूबसूरत बनाई है अल्लाह ने, और ये खूबसूरती हमारे लिए है ताकि हम इसको देख के और इसके करीब होके अपने रब के करीब हो सकें, इनको ऑब्जर्व करके अपने अल्लाह के करीब हो सकें। अब आसमान को अल्लाह ने जीनत का मुकाम बनाया है, यहाँ पे अल्लाह उसका तस्करा कर रहे हैं गया है। हमने देखा कि जहां ये खूबसूरत है, जहां इसका एक परफेक्शन वाला मतलब हमें नजर आ रहा है, साथ ही साथ इसमें एक सब्सटेंस भी मौजूद है, इसका एक मकसद भी है इसको बनाने का, आसमान को इस तरह से खूबसूरत बनाने का भी। और दूसरा, यहाँ पे जो सितारे हैं, जो खूबसूरती बनाई गई है, इसको अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं शैतानों को मारने के लिए भी। जिससे मैंने एक बात आपसे क्लियर की थी कि हर महलूक जो अल्लाह ने इस दुनिया में भेजी है, सबका कोई ना कोई अच्छा पॉइंट भी है, यानी कि ब्यूटी भी है, एंड सेकेंडली सबका कोई ना कोई मोटिव है, कोई ना कोई सब्सटेंस है, कोई ना कोई मकसद है उनका। अच्छा, अब जो भी महलूक अपना मकसद पूरा नहीं करती, वो अपने लेवल से नीचे गिर जाती है। अगर अल्लाह ने हमें अशरफुल महलूकात कहा है, तो हम अशरफुल महलूकात उस वक्त तक हैं जब तक हम अपना मिशन, अपना मकसद पूरा कर रहे हैं और उसके साथ जुड़े हुए हैं। जो ही हम अपने मकसद से पीछे हटेंगे तो हम उस लेवल से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। ये हमने कल देख लिया था, बात जीनत तक आके रुकी थी कि हमने ये कहा कि अल्लाह ताला ने आसमान को जीनत बनाया है, आसमानों की जीनत का तस्करा किया है, आसमानों की खूबसूरती का तस्करा किया है। जीनत को स्टडी करते हुए हम अपनी औरतों की जीनत के ऊपर आए थे कि अल्लाह ताला ने हम औरतों को जीनत का मुकाम बनाया है अपने स्पाउस के लिए, ठीक है। हमारी जो जीनत अल्लाह ने बनाई है, जो अल्लाह ने औरत को ब्यूटीफाई किया है, वो उसके महरम रिश्ते के लिए किया है, उसके स्पाउस के लिए किया है, उसके शोहर के लिए किया है। हम क्या करती हैं, हम इस खूबसूरती को जो गैर महरम है उनको दिखाती हैं, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए दिखाती हैं, इवन दो आपको पता है कि एक जगह पे आपको मर्द सुन रहे हैं, आपको पता है आपके इर्द गिर्द मर्दों की टोफियां मारते हुए बोलेंगे ताकि अगला बंदा मेरे से इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। अगर जो है वो आप फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि किसी ऐसी गैदरिंग में आप जाने लगी हैं जहां आपकी टिप टिप जो हील करेगी वो आवाज नॉन महरम तक जाएगी, तो आप मत वो पहने हील। आपको पता है नॉन महरम वाले एरिया में आप जाने लगी हैं,
تو جو آپ کا ہائی ٹیل پونی کی جاتی ہے وہ نہیں کریں، ہائی ٹیل جوڑا نہیں کریں، ہر وہ چیز جو مردوں کے لیے باعث سے مسرت ہوتی ہے عورت کو دیکھ کے، اس سے دور رہیں، اس سے بچیں، ٹھیک ہے؟ ہماری جو خوبصورتی ہے یہ جائز اور حلال رشتوں کے لیے اللہ نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں زینت ہم لوگوں نے، اللہ نے نا عورت کو زینت اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، کیونکہ عورت ہے ہی زینت، ہے ہی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زینت اختیار کرنے سے منع نہیں کیا ہوا، بلکہ زینت اختیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے زینت اختیار کرنی ہے۔ اب دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زینت کا مقام بنایا ہے، زینت بنائی ہے، دوسروں کے لیے باعث سکون بنایا ہے عورت کو اپنے اسپاؤس کے لیے، دیکھیں یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اور جہاں ایک وقت میں یہ آپ کے پاس نعمت ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ دوسرے وقت میں یہ آپ کے پاس آزمائش ہے۔ ہر دنیا کی نعمت، ہر نعمت صرف ایک وقت میں نعمت نہیں ہوتی، وہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ہر نعمت کو رکھ لو، وہ آزمائش بھی ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کو لے لیں، نعمت ہوتے ہیں والدین، تو آزمائش بھی ہوتے ہیں۔ کچھ کے والدین سپورٹیو نہیں ہوں گے، والدین کبھی اونچی آواز میں بات کر دیتے ہیں جو آپ کو برداشت نہیں ہوتی، کبھی تھپڑ میں مار دیتے ہیں اور آگے سے آپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں جو آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی جو وہ بچپنا ان کے اندر آ جاتا ہے، ان پہ آپ نے وہ آزمائش ہوتی ہے آپ کے لیے۔ والدین جہاں ایک ٹائم کے لیے نعمت ہے، وہیں وہ آزمائش بھی ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح اولاد اگر نعمت ہے تو والدین کے لیے آزمائش بھی ہے، رزق نعمت ہے تو آزمائش بھی ہے، کہاں خرچ کرتے ہو، کیسے کماتے ہو، علم نعمت ہے تو آزمائش بھی ہے کہ کتنا عمل کرتے ہو، خوبصورتی نعمت ہے تو چھپاتی ہو کہ نہیں چھپاتی، آزمائش بھی ہے، میاں بیوی کا رشتہ آپس میں ایک دوسرے کا نعمت ہے تو آزمائش بھی ہے کہ ایک دوسرے کے بال پکڑ کے نوچنا شروع کر دیتے ہو یا تمیز کے ساتھ رہتے ہو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے۔ آج آپ کے پاس فری وقت موجود ہے، ایک نعمت ہے کہ آپ اس فری وقت کو کہاں گزارتی ہیں، فون کی اسکرولنگ کرنے میں یا پھر آپ ارد گرد کے مطلب اچھے کاموں میں گزارتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کوئی مشکل بھیجی ہے اور اس مشکل کی آپ کو وہ مشکل ایک آزمائش لگ رہی ہے، تو وہی وہ آزمائش اللہ کی نعمت بھی ہے اگر آپ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتی ہیں تو، ٹھیک ہے؟ وہ آزمائش جو آپ کو بظاہر عذاب لگ رہی ہے، وہ آزمائش جو آپ برداشت نہیں کر پا رہی، وہ آزمائش جو آپ کے نفس پہ باری گزر رہی ہے، وہ آزمائش جو آپ کے دل کو توڑ رہی ہے، اگر اس آزمائش میں آپ صبر کر لیں گی تو وہی آزمائش آپ کو اپنے رب کے قریب لے جائے گی اور وہ آزمائش نعمت بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہر نعمت آزمائش ہوتی ہے، اور ہر آزمائش اگر آپ اس پہ صبر کرو، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو گزارو، تو وہ آزمائش نعمت بن جاتی ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، منحصر آپ پہ ہے کہ آپ کیا چوز کرتی ہیں۔ ہر لمحے آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے۔ ابھی آپ یہاں بیٹھی ہیں، کچھ لوگ کھا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے، کچھ لوگ کھا رہے ہیں نماز بھی نہیں پڑھ رہے، مطلب دیکھیں نا، ایک وقت ہے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، ہر بندے کے پاس چوائس ہے، کچھ نماز پڑھ لیں گے، کچھ نہیں پڑھیں گے۔ اب ایک بندے نے چوز کر لیا کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھے گا، ایک نے چوز کیا کہ وہ بیٹھ کے بس کھاتا رہے گا، دونوں کی چوائس ہے نا، ان کی چوائس کے مطابق ہی ان کی آخرت ہوگی، ان کی چوائس کے مطابق ہی ان کا مستقبل ہوگا۔ اگر آپ ابھی یہ چوز کر کے آئی ہیں کہ میں نے کلاس میں آنا ہے اور میں نے کلاس ہی لینی ہے، تو یہ آپ کی چوائس ہے۔ بہت سے لوگوں نے، میں حیران ہوتی ہوں، گروپ کے اندر 250 تک بندہ ہے، کلاس میں 60-70 سے زیادہ لوگ نہیں آتے، مجھے بڑی حیران کرتی ہے یہ بات، 60-70 سے زیادہ لوگ نہیں آتے، اور لنک کیا موبائل نہیں پکڑتے لوگ؟ موبائل پکڑا ہوتا سب نے، لنک دیکھتے بھی ہیں لیکن جوائن نہیں کرتے، کیونکہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ کتاب اور یہ کلام عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ بندہ جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ اس کے ساتھ، اس کے سامنے آ کے نہیں بیٹھ پا رہا، کیوں؟ کیونکہ یہ کلام ہر ہر کسی کے لیے تو ہے، لیکن اس طرح سے ہر کسی کے لیے نہیں ہے کہ جو اس کو اگنور کرتا ہے، یہ کلام اس کے لیے نہیں ہے، جو اس کی قدر نہیں کرتا نا، یہ کلام بھی اس کی پھر قدر نہیں کرتا۔ یہ ہر دماغ ایسا نہیں ہے جو قرآن کو سمجھ سکے، ہر دل ایسا نہیں ہے جو اس کے نور کو ابزارب کر سکے، ہر آنکھ ایسی نہیں ہے جو اس کو سننے کے بعد نم ہو جائے، ہر دل اس شدت سے نہیں تڑپتا، ہر دل نہیں تڑپتا، خاص دل تڑپتے ہیں قرآن کو سن کے،
खास दिलों में नूर पैदा होता है, खास दिलों को अल्लाह कुरान के सामने लाके बिठाता है। वो खास होते हैं, वो खासों में से खास होते हैं जो कुरान की महफिल में आके बैठ जाते हैं और कुरान को सुनने लग जाते हैं। वो आम नहीं होते। ठीक है, ये चॉइस है। बहुत से लोगों ने देखा, कुछ ने चूज कर लिया कि हम क्लास लेंगे, कुछ ने चूज किया हम बैठ के जीतो पाकिस्तान देखेंगे, कुछ ने चूज कर लिया कि वो अभी बैठ के क्लास लेंगे, कुछ ने चूज कर लिया कि वो अभी जो है वो कोई प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। चॉइस है। इसी चॉइस के मुताबिक आज जो आप चूज करेंगे कल को आपका मुस्तकबिल वैसा ही होगा। आज रात को अगर तरावी ना पढ़ के सोएंगे तो नेकियां नहीं मिलेंगी, नेकियां नहीं मिलेंगी। अगर आप रमजान में मगफिरत नहीं करेंगे तो आपको मगफिरत नहीं मिलेगी। वक्त गुजर जाएगा, जिन्होंने मगफिरत मांगी होगी उनके लिए कल को जहन्नुम की आग उनसे दूर कर ली जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं मांगेंगी तो आपसे जहन्नुम की आग दूर नहीं की जाएगी। आपका आज आपका मुस्तकबिल बनाता है। आपकी आज की चॉइसेस आपका मुस्तकबिल बनाती हैं। आज ज्यादा खाएंगी तो कल को मोटी हो जाएंगी, आज टेंशन लेंगी तो जल्दी बूढ़ी हो जाएंगी, आज अल्लाह से दूर होंगी तो कल को जहन्नुम के करीब होंगी। आज जो आप हैं, आज जो आप हैं वो आपका कल मुस्तकबिल होगा। अपने आज को बेहतर करें, अपने अभी को बेहतर करें, अभी इस टाइम को बेहतर करें, आपका मुस्तकबिल ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो अल्लाह ताला ने जीनत एख्तियार करने को औरत को कहा है, लेकिन कैसे कहा है कि ये एक नेमत तुम्हें दी गई है, इस नेमत को अल्लाह ताला की हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करो। जब तुम इस नेमत को अल्लाह की हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करोगी तो ये नेमत तुम्हारे लिए परमानेंट हो जाएगी और कल को तुम्हें जन्नत वाली नेमत के करीब कर देगी। लेकिन अगर तुमने इसको अल्लाह की हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल ना किया तो अल्टीमेटली ये नेमत तुम्हारे लिए जहमत बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो आयत है ये हमें आसमानों का स्टाइल बता रही है, खूबसूरती और मकसद बता रही है। और इसी तरह इसने साथ साथ हमें ये भी बताया है कि आप, तुम्हारा भी कोई मकसद है। तुम जो बनाई गई हो तुम्हारा कोई मकसद है। अपने वक्त को फजूलियात में जाया मत करो, अपनी जवानी को फजूलियात में जाया मत करो, अपनी आंखों के नूर को यूट्यूब और इंस्टा की स्क्रॉलिंग पे जाया मत करो, अपनी नजर को इन कामों में वीक मत कर दो, अपनी जुबान से बुरे अल्फाज निकाल निकाल के इसको जाया मत करो, अपने इस वक्त को जाया मत करो जो अभी चल रहा है। ये कल नहीं मिलेगा, ये वक्त कल नहीं आएगा आपके पास, फिर से दरवाजा आपके आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देगा कि तुम ये काम कर लो। आज जो मौका मिला है ये कल नहीं मिलेगा। लिख लें, कल नहीं मिलेगा। आज आप तजवीज पढ़ रही हैं, कल को मैं आपके साथ नहीं होंगी, कोई और आपके साथ नहीं होगा। क्या पता ये मौका ना हो। अभी मेहनत कर लें, अभी इसकी कदर कर लें। आज अगर सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं इसकी कदर कर लें, इन क्लासेस में आ जाएं, इन पे मेहनत कर लें, कुरान को वक्त दे लें। ये वक्त कल आपके दरवाजे पे आके दस्तक नहीं देगा कि तुम्हें, हमारे पास अभी भी टाइम है, तुम कर लो। दूसरे लम्हे मौत आ सकती है। जो वक्त अभी मुयस्सर है इसको रोने पीटने में जाया मत कर दें। हम औरतों का बहुत बड़ा अलमिया है ये। एक दुख जिंदगी उन्हें देती है और एक दुख, एक मतलब एक साल में उन्हें एक दुख मिला होता है, उस दुख को वो अगले 20 साल जीती हैं। एक दुख एक साल में मिला, उस दुख को वो अगले 20 साल तक जीती रहेंगी। वल्लाह निकल आए उससे। वो एक साल का दुख था, एक आजमाइश थी, एक टेस्ट था, जिंदगी का एक फेज था, वो गुजर गया, सब गुजर गया। अब मूव ऑन करें, अब अगली जिंदगी को बेहतर करें। अगर आप पीछे ही रहेंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगी, खुद को बेहतर कैसे करेंगी, जिंदगी में आगे कैसे जाएंगी आप। समझ आ रही है। निकल आए, जो माजी में हुआ वो माजी था, हाल नहीं है। हाल उससे बेहतर होगा और मुस्तकबिल डिसाइड करेगा आपका। आज का हाल आपका मुस्तकबिल डिसाइड करेगा। आपने माजी में कुछ खराबियां आपने भी की होंगी जिसकी वजह से आपका माजी वैसा था जैसा आप नहीं चाहती थी। ठीक है। लेकिन आज अगर आपका माजी, अगर आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर करना चाहती हो तो अपने आज को बेहतर कर लो, अपने अभी को बेहतर कर लो, मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा, मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो मकसद को पहचाने, इन शॉर्ट अपने मकसद को पहचाने और अपने वक्त को जाया नहीं करें। जीनत एख्तियार करें, खूबसूरती एख्तियार करें, लेकिन अल्लाह की हदूद के अंदर रहते हुए। अगर आप और मैं इन दोनों चीजों से, सब्सटेंस और अपने स्टाइल से बाहर निकलेंगे, अपने मकसद को भूल जाएंगे, तो हम अशरफुल महलूकात नहीं रहेंगे, हम उस दर्जे से नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज हम जिन्नात की यहाँ बात करते हैं। ये जब सूरत नाजिल हुई और ये जो आयात नाजिल हुई हैं इसका रेफरेंस पीछे क्या है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना रिसालत से पहले, ये हम एक और बात अब करूंगी, आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मेरे जहन में एकदम से आई, अल्लाह क्यों आई, अल्लाह ताला को बेहतर पता होगा। अगले दिन ना मैं क्लास ले रही थी, और उस क्लास के अंदर ना मैंने बच्चों को जब पढ़ा रही थी ना, तो मैंने बच्चों से कहा, आपको पता है हमारे आखिरी नबी कौन है? तो बच्ची एक बोली, कहती है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने ऐसे कहा, मैं उधर ही रुक गई, क्योंकि बच्चों का ये तरबियत का मुकाम होता है, आप उन्हें जो सिखाते हैं बच्चे वो सीखते हैं। मैं उधर रुकी, मैंने उसको उसकी बात मुकम्मल करने दी, उसको बोलने दिया जो वो बोल रही थी। मैं चुप कर गई, मैंने कहा, बेटा ऐसे नहीं कहते, बेटा ऐसे तो नाम नहीं लेते ना, आपको पता है वो हमारे प्यारे नबी हैं, उनका नाम लेते हैं तो फुर्सत से लेते हैं, उनका नाम लेते हैं तो मोहब्बत से लेते हैं, आपकी आंखें नम हो जानी चाहिए उनका नाम लेते हुए, जब आप उनका नाम लें तो आपके मुंह से मिठास निकलनी चाहिए, आप इतनी मोहब्बत से बोलें, आप बोले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे कहें। और वो मुस्कुरा दी। मैंने उसको कहा, दोबारा कहे। फिर उसने ऐसे ही ठहर ठहर के उनका नाम लिया। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, हमें ये कुछ नहीं होता, तरीके से उन्हें सिखाएं कि वो खुद भी तरीके से नाम लें, इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से आपके मुंह से नबी पाक का नाम निकलना चाहिए कि वो नाम लेते हुए आपकी आंखें नम हो जाए। आप किसी आम जात का नाम नहीं ले रहे, आप किसी आम बंदे का नाम नहीं ले रहे, आप उस नबी का नाम ले रहे हैं, आप उनका नाम ले रहे हैं जो 3 साल भूखे रहे इस दीन इस्लाम के लिए और अपने उम्मतियों के लिए, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मसाइब में गुजार दी हमारे लिए, जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए हमारे लिए, जिन्होंने जंगें लड़ी हमारे लिए, जिन्होंने जिंदगी अपनी पूरी की पूरी मिसाल बना दी हमारे लिए, जो रातों को रोए हमारे लिए, जिन्होंने अपने बेटों को खोया, जिन्होंने अपनी बीवी हजरत खदीजा को खोया, और वो हजरत खदीजा क्यों खोई थी, वो क्यों दुनिया से गई थी, मतलब उनकी उम्र जब हुई तभी गई होंगी ना, लेकिन वो किस वीकनेस की वजह से गई थी? जब 3 साल हमारे प्यारे नबी शबे भी तालिब में रहे, 3 साल जब उन्होंने एक जगह गुजारे, वहां फाके बर्दाश्त किए, तो उस दौरान हजरत खदीजा वीक हो गई थी, बहुत कमजोर हो गई थी हजरत खदीजा। उस कमजोरी के बायस जब वो उन्हें वहां से फ्री किया गया उस इलाके से, और तीन तीन साल के बाद जब उन्हें आजादी मिली और वो वापस आए, मतलब उन्हें छूट मिली हर तरह की, उसके बाद फिर हजरत खदीजा बीमार पड़ गई और वो इस दुनिया से चली गई। उनकी प्यारी बीवी, जो उन पे सबसे पहले ईमान लाई थी इस्लाम की खातिर, वो दम तोड़ गई, वो अपने प्यारे शोहर से दूर चली गई, नबी पाक ने उन्हें खो दिया। कितना कुछ मतलब आपके पास अल्फाज नहीं है नबी पाक के लिए। तो जब उनका नाम लें, अपने बच्चों को सिखाएं कि उनकी जुबानों पे अदब आ जाना चाहिए, उनकी जुबानों में मिठास आ जानी चाहिए, उनका दिल नबी पाक की मोहब्बत में फुल हो जाना चाहिए। आम नाम नहीं ले रहे आप, लोग मदीना चले जाते हैं, लोग रोजे रसूल के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन लेकिन समझ नहीं आती कि वो किस अंदाज से वहां रह रहे होते हैं। मतलब एक अजीब अजीब मुम्मा है, अजीब काम है ये। रोजे रसूल के सामने होते हैं लोग, लेकिन उनके काम अच्छे नहीं होते। लोग रोजा रसूल के सामने खड़े होके बुराइयां कर रहे होते हैं। उस दर का तो ये अदब है कि पलके भी ना उठाई जाए। उस दर का तो ये अदब है कि उधर जाके सिवाय दरूदो सलाम के और कुछ ना कहा जाए। हमें तो मोहब्बत वो आती ही नहीं है जो हमें करनी चाहिए, हम नहीं उस पे पूरे उतर सकते। लेकिन अपने आप को भी सिखाएं और अपनी औलादों को भी सिखाएं कि जब आप उनका नाम लें तो इतनी मोहब्बत से लें कि आपके दिल, आपकी जुबान, आपके जिस्म का एक एक अज़ा उन पे दरूदो सलाम भेज रहा हो। ठीक है। मैंने उस बच्चे को जब वो सिखाया, तब मैं नोट करती हूँ, अगर वो नाम लेती है तो वो थोड़ा ठहर के लेती है, उसको पता है आप ही ने मुझे, और अब प्यार से सिखाना है बच्चों को, प्यार से तंज करके नहीं, ठीक है, प्यार से बेटा कह के सिखाना है, ऐसे सीखते हैं बच्चे, गुस्से से नहीं सीखते। अच्छा, वाकया ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत से पहले ना, आसमानों के ऊपर जो जिन्नात थे ना, वो ओपनली मूव कर सकते थे। यानी शैतान, जिन्नात जो है वो हर तरफ ओपनली जा सकते थे, आसमानों तक उन्हें रसाई थी।
कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह उनके ऊपर नहीं थी, पाबंदियां नहीं थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के बाद, जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, तो उसके बाद जब उन्हें नबूवत दी गई, कुरान उन पे नाजिल हुआ, उसके बाद ना जिन्नात के ऊपर ना कुछ पाबंदियां लग गई, कुछ हदूद मुकर्रर कर दी गई उनकी, कि उन्होंने आसमानों के इस एरिया तक जाना है और इसके बाद वो नहीं आगे जा सकते। अब इसकी वजह क्या है? जब भी ना कोई शैतान आसमान पे घूम रहा होता था ना, तो उनमें से ना कुछ शैतान ये कोशिश करते थे कि वो आसमानों के ऊपर जो फरिश्तों के पास लिखे गए आमाल है ना, लोगों के, वो लेने की कोशिश करते थे। जब ये काम कॉन्स्टेंटली होने लगा ना, तो फिर नबी पाक की रिसालत के बाद शैतानों को उनकी हदूद बता दी गई। ठीक है, कि तुम्हारी ये हद है और तुमने इस हद से आगे नहीं जाना। ठीक है। और फिर जो भी शैतान ये लिमिटेशन लगने के बाद उस हद को क्रॉस करने की कोशिश करता था ना, तो फिर उसको आग की तरह की जो गोलियां है ना, वो उनको मारी जाती थी। और जहां तक शैतान भागता था वहां तक उन्हें गोलियां मारी जाती हैं, और अभी तक भी ये काम है। ठीक है। शैतानों को ये जो हम कहते हैं ना सितारा टूटा, ठीक है, ये उनको मारा जाता है, आग की गोलियां मारी जाती हैं उन्हें। ये इन्हीं सितारों को इस्तेमाल किया जाता है। और अल्लाह का जब हुक्म आता है तो ये शैतानों को मारा जाता है इनसे, ताकि वो इंफॉर्मेशन ना गेन करें, और जो रिस्ट्रिक्शन उनकी बनाई गई है वो उस रिस्ट्रिक्शन को ना तोड़े, उस पाबंदी को ना तोड़े। अब अब एक चीज नोटिस करें कि ये जो सितारे हैं, एक टाइम पे ब्यूटीफाई कर रहे हैं आसमान को, दूसरे ही टाइम पे ये शैतानों को मारने के काम आ रहे हैं। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर अब स्कॉलर्स की कुछ राय है। डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट राय देते हैं। नंबर वन, स्कॉलर्स कहते हैं कि जब शैतान आसमानों पर अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, जब शैतान आसमानों पर अल्लाह ताला की बनाई हुई हदूद को तोड़ते हैं, तो उनको पकड़ा जाता है, उनकी पकड़ होती है, और उनको मारा जाता है, और उनको बताया जाता है कि अपनी हदूद के अंदर रहो। ठीक है। स्कॉलर्स कहते हैं ये आसमान है, और आसमानों पे हदूद क्रॉस करने वालों को बख्शा नहीं जा रहा। ठीक है। आसमानों पे नाफरमानी करने वालों को बख्शा नहीं जा रहा। तो क्या लगता है ए इंसान तुम्हें, कि क्या जमीन पे रहते हुए तुम जो अल्लाह की हदूद क्रॉस कर रही हो, क्या तुम बख्शी जाओगी? क्या तुम्हें पकड़ा नहीं जाएगा? क्या तुम्हें आग की गोलियां नहीं मारी जाएंगी? जो तुम जब दिल करता है जो मर्जी बोल देती हो, अपनी जुबान से कुछ भी निकाल देती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं पकड़ी जाओगी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लगाम नहीं खींची जाएगी? तुम्हें क्या लगता है तुम जो हदूद को क्रॉस कर रही हो, तुम्हें नहीं सिखाया जाएगा कि बीइंग इन योर लिमिट्स, अपनी हदों के अंदर रहो? सवाल है। और आपको पता है, आसमान तो जमीन से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है, और इतने बड़े आसमान पे अगर फरिश्तों की सॉरी जिन्नात की पकड़ हो रही है, और उन्हें उनकी हदें याद करवाई जा रही हैं आग की गोलियां मार के, तो याद रखें, इंसान जिस जमीन पे रहते हैं ना, वो आसमान से बड़ी नहीं है। किस कोने में जाएंगे? अल्लाह से बच के कहाँ जाना है? कहाँ जाना है अल्लाह से बच के? गुस्सा हमसे कंट्रोल नहीं होता भाई, और क्या कंट्रोल करना है? और क्या कंट्रोल करना है? गुस्सा ही तो कंट्रोल करना होता है। लेकिन नहीं, गुस्सा, लोग कहते हैं गुस्सा नहीं मुझसे कंट्रोल होता। मतलब और क्या, क्या कभी किसी ने प्यार भी कंट्रोल किया है? कभी किसी ने प्यार कंट्रोल किया? नहीं किया। गुस्सा ही कंट्रोल करना होता है। लोग कहते हैं वही नहीं होता, तो वही तो करना है, नहीं हो रहा तो उसी को करो। लोग कहते हैं सब्र नहीं होता, तो क्या किसी बंदे ने गुस्सा, प्यार आ रहा हो तो तब सब्र किया है? प्यार में तो कोई सब्र नहीं करता, गुस्सा आने पे सब्र किया जाता है। लोग कहते हैं ये बड़ी सख्त बात है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं इस बात पे। तो क्या नरम बात भी बर्दाश्त करनी होती है? सख्ती तो करनी होती है बर्दाश्त। नरम तो पहले ही बर्दाश्त हुई होती है, वो तो मीठी लगती है, वो तो दिल पे जाके ऐसे सोना लगती है। सख्ती तो करनी होती है।
अपनी जुबानों का बेहतरीन इस्तेमाल कर लें, अपने वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल कर लें, अपनी हदों को क्रॉस नहीं करें। आसमान जो बहुत बड़ा है, शैतान की पकड़, जिन्नात की पकड़, शैतानी काम करने वालों की पकड़ अगर वहां पे हो रही है, तो इस दुनिया में जब जब आप अल्लाह की नाफरमानी करेंगी, आपकी पकड़ हो जाएगी। अभी से सुधर जाए। ये आयत हमें ये सिखा रही है यहाँ तक। ठीक है। शैतान जब अपना मकसद बोलता है तो वो पकड़ा जाता है। शैतान जब अपनी हद तोड़ता है तो वो पकड़ा जाता है। शैतान जब अपनी नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी करता है तो पकड़ा जाता है। जब ये सारे काम आप भी करेंगे तो आप भी पकड़ी जाएंगी। कोई सुरह आपके पर नहीं आपको लगे हुए। हम भी पकड़े जाएंगे। नाफरमानी करने पे पकड़े जाएंगे, हदूद क्रॉस करने पे पकड़े जाएंगे, मकसद पूरा नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अच्छा, अगला पॉइंट जो स्कॉलर्स बयान करते हैं इसी आयत के रेफरेंस में, वो कहते हैं कि वो लोग जो सितारों से हाल जानने की कोशिश करते हैं, मुस्तकबिल जानने की कोशिश करते हैं। होलोस्कोपी सुना होगा आपने नाम। जो लोग कहते हैं तुम्हारे स्टार्स क्या हैं, कौन सा स्टार है तुम्हारा, और उस स्टार के अकॉर्डिंग वो कहते हैं तुम्हारी शादी तब होगी, तुम्हारी जिंदगी में बच्चे तब आएंगे, तुम्हें ये खुशी इस तरह मिलेगी। सितारों का इल्म लेके आपके मुस्तकबिल का फैसला जो लोग करते हैं, कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। ये नहीं करना। ठीक है। होलोस्कोपी या फिर एस्ट्रोलॉजी, जिसमें एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, इसमें स्टार्स को स्टडी किया जाता है। स्टार्स की स्टडी करते हैं, फिर बंदे की डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, फिर पूछते हैं किस टाइम पैदा हुए थे आप, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका स्टार निकालते हैं, और उस स्टार से फिर बताते हैं कि अगले साल में आपके लिए क्या क्या होने वाला है। बचे इन चीजों से, बचे इन चीजों से। ठीक है। शैतानों के जरिए जो भी इल्म लिया जाता है ना, वो तबाहकुन होता है, वो तबाहकुन होता है। ठीक है। तो ना आपने खुद ये काम करना है, ना आपने किसी को करके देना है। ऐसे तमाम काम गलत हैं। लोग कहते हैं अपना इस्तिहारा किसी और से कराते हैं। वो जो कोई और इस्तिहारा करता है ना, वो कोई इस्तिहारा नहीं है हमारे दीन में। अपना इस्तिहारा खुद करना होता है। जो दूसरे लोगों से कराया जाता है ना, वो इस्तिहारा नहीं होता। पता है वो लोग क्या करते हैं? वो आपसे ना आपकी पूछते हैं, अम्मी का नाम पूछते हैं। अब अम्मी का और अम्मी की अम्मी का पता नहीं पूछते हैं, इस तरह का कोई काम करते हैं। और मतलब फिर वो इस्तिहारा आपका करते हैं, और वो पता नहीं किन चीजों की हेल्प से वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज आपके लिए बेहतर है नहीं बेहतर, क्या हिसाब है, मुस्तकबिल जानने की कोशिश करते हैं। हमारे दीन में ऐसी किसी चीज का भी कोई भी जो है ना वो अमल दखल नहीं है। हमारा दीन ये हमें नहीं सिखाता। हमारा दीन सिखाता है अपना इस्तिहारा खुद करो, और जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा वो हो जाएगा। ठीक है। कोई देखें, अब अगर आप सोचें तो जो लोग भी होलोस्कोपी करते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी, स्टार्स को स्टडी करते हैं और उससे